There's the Mount Talinis. We can see it from here. Yeah, I know. Yep, I see We're them. following 3 motorcycles and 2 trucks. 4 motorcycles. There's 2 trucks following 4 motorcycles. Mount Talinis. It's really cool. Sugarcane looks like it's half dead, half alive. There's Mount Talinis. That's the Mount Talinis. That's the reason why they call it Talinis, because it's pointy. More bukid. We're in Pamplona. Yeah, but it's not the main town. Yeah, it's not the Datagon yet. We already passed the main town. We did? Oh, no. The Datagon, you're talking about Datagon? Is that Datagon? Where the church is? Yeah, it's in Datagon. I don't know what is the main town. The first church. Pamplona Church. Did we go to the Pastor Aljon? Yeah, we went to the town with his church. I don't know. If we did, then I'm lost. Because I remember we went to the downtown section and there was a car there. Oh, this is the downtown, I guess. Yeah, I think this is the downtown. It's getting populated. In 400 meters, sharp right to stay on Tangay, Pamplona, Santa Catalina Road.
We're in the town. Yeah. Yeah, I think Pastor. And we have the to. church over there. Which way we go up here? You keep Left or going. Next right? right to stay on Tanje, Pamplona, Santa Catalina Road. Asa ang church nila? Pastor Aljon na. Oh, may kuha na ta? May labay na ta? Park in the road. Anyhow, try to get over. Goodness. They're parked in the road. Oh, this is the going. Ah! Oh, sorry. I just saved the dog's life. You okay? That hurts my Yeah, the collarbone dog too. just ran right out in front of me. Stupid dog. They don't have no sense. All they Yeah, do the is owner. Continue 3 kilometers. 3 kilometers. 3 kilometers. I don't think so. I'll turn around Keep going. and park on that. Turn around and then park. Right here. Mga kaisuunan diri sa Datagon sa Santa Agueda, welcome ka natong tanan. No, salamat sa unity nga gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato, no. So excited ko maison nga laylay ta mga background, no, laylay ta naagian apan kita karon nagkaiusa gyud sa pagdayo sa tumbuhi nga Dios. So karon maadto na ta sa sunod nga bahin sa ato ang panimbahon nga mao tong testimony. Amen. So kisay nagatuo nga atong kinabuhi usa ka living testimony. Amen. So nang giingon diha nga atong ihatag atong testimony aron maka-encourage siya matag usa. So kisay ganahan mo una mga igsoon. Hallelujah. Hapon, family. Karong katagikan ako sa amuang balay. Murag medyo kuan ba, lain jud akong paminaw kay ang akong umaga ni ato kumugon. Dugay mo gud sa April nagtabot na nga bakal kay mo ari jud ba. Pero nabot pa lang ko sa balay wala pa na jud siya. Karon nag-asawa, di ba gaumpod na lang nung puti. Di na naman ko siya, ayun ko. Kung dili man dahil na gugma ang iyong tuyo. Nagugap man nagway, pabilin mo kay ang ako na hibubang ko sa pambuhay. Isa man daw, uban mo? Uban mo. Ako, sige, pagkakas daw na dito. Hindi na daw, ano na siya, kabuto. Uban kayo, di na dito kayo narapan. Ano yan? Kaya, ako hindi mo gusto nga. Nagkauna-una kumato si Maria, maggrado ako. Kaya hindi ko, kung hindi ko buo ang ginawa na maggrado ako.
That's right. Ang atong ginabuhiya maya, o atong pamataas kapag ginawaan ng daw. Amen. No, ako dito gusto na, ato na simbahan na ay babag ba? Na ay babag, ang panayon mo niya ka ako panayon pukus ko ha. Wala na ako. Hallelujah. Salamat ko bisa sa dagang kakulian, nakasimbag yun si Lola. No, kay no. Every soul is very precious to the Lord. Amen. So no, karon gihangin ako ang sunod nga mohatag og testimony. Hallelujah. Ngayong hapon, I'm so thankful sa atong mga they're not our visitors, they are our brothers and sisters in Christ. So really, no? Our 3 o'clock is really a Filipino time, become a Filipino time. There's nothing, we have no control on that. I left 2 o'clock. In my first trip sa Tagida, I waited for how many few minutes. Then after my second trip in Abante, I went there in the road, no, dito sa dalan, and I found no one in there. So I'm not walking, I'm running in the hilltop to find souls, no? Nagdagan ko dito ako ipapangita sila dito. So I don't want to go home with empty-handed, no? Hindi ko gusto muli nga wala dala. So, ingon na nakakuha, no? Ng mga lagda. Fishers of man, no? It's not easy. I remember what Jesus did for us. He left the 99. Yung ibiyan ang 99 and find only one, no? And that's one. Kaya kanausa kita kana, that's me or you. So, ingon na, no? So, dili isi magso, no? Dili sa yun. Apa na naman taaling muta kay muta sa Ginoo. Muna di yung no retreat, no surrender. So dalay kong sulibaho ng Ginoo. Pag abot na ako dire, so na-encourage ko, nakita na ako mga katawhan dire na kung makaigsuon na dyan, fully support sila. So na-lift up ko. Salamat sa Ginoo. Tandong himaya, may balik. Amen. Hallelujah. Isa sunod na mahatag og testimony mga igsoon. Hallelujah. Amen. Wala na ba? So, mahatag na lang ko gakuha. So, dako gyud ko pasalamat sa Ginoo mga igsoon, of course, for His provision every day. No, for His loving kindness, His mercy. No, because He is always constant in my life. Wala gid siya na usog. And He is always present, no? Makita gid ako siya iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi. And then pinaka-recent siguro nga nako nga i-testimony is karon nga kuan after summer na nako, no, mo 40 na gyud ko sa akong kurso. So praise the Lord. Di ako ni makay ako ara. Labi na sa financial nga part, no, kay God always finds people nga mutabang para namo. And then para pud sa akong kuan provision kada adlaw nag-supply gyapon ang Ginoo. Labi na no sa kuan sa stress of everyday kuan schooling activities. Salamat sa Ginoo gyatagan niya akong kuan knowledge, wisdom, no, all the glory belongs to Him. Wala gyud ako So, I would like to give God all the glory, honor, and praise. Amen. So, hallelujah. Karon akong ipasa ni sa sunod nga mahatag og testimony. Hallelujah. Kung wala na ba? Siya na gid na wala na. Hallelujah. So, karon mga igsoon, matulog na sa sunod nga bahin sa itong panimbahon, sa itong pagbasa sa scripture. So, manindot ang tanan. Ang yang mo basa sa scripture. Psalms 150, verse 1. Daigang Ginoo. Daigang Diyos diya sa iyang templo. Daigang iyang pagkagamalan diya sa langit. Verse 2. Daiga siya tungod sa gamhalang mga butang nga iyang gihimo. Daiga siya nga makagagawon sa tanan.
Verse 3. Dayga siya pinaagi sa mga trompeta, dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga lira. Verse 4. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga flauta. Verse 5. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang sa mga saba nga mga piyang-piyang. Verse 6. Dayga ang Ginoo kamong tanan mga butang, dayga ang Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil ko na itong Ginoo mga igsoon. Karon akong gihangyo ang praise and worship team alang sa atong praise and worship. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mingaw ang balay na kasalina in Psalm 150 unsa dito? Maglangas-langas da ita dinha sa gingharian sa Ginoo. Amen. So that the enemy, hallelujah, makabalo kinsa ka. Mga langasan kuno ning, di ba? Ingon sila mga langasan kuno ning mga tao sa gingharian sa Ginoo. Amen. Because they know kinsa ang Dios nga ilang gialagaran. Hallelujah. And allow me to read also in Psalms 112. If familiar mo ani, let's open our Bible. Hallelujah. Naamo din ha. Allow me to read in Psalms 112 nag-ingon diha, praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Isa may nagkadawat og bad news karong kaadlaw. Hallelujah. Amen. No, daghan kayo no bad news sa balita na tumalantaw everyday. Bad news unsa man no, mga panginahanglan, tuition unsa pa na no? Bad news ba na kay usahay mangutkot na ta sa tong ulog asa ta ana, di ba no? Labaw na gyud ning everyday daily bread naglakaw ra gyud no diha sa pagtuo. Ayno din ha, their hearts are steadfast, trusting in the Lord. No, bisan pa man sa tanan natong isinati sa matag adlaw, God remain faithful. Amen. Ug wala gyud siya naglantaw sa imong lapses dinha. Wa gyud siya naglantaw sa imong kapasidad. Pag naglantaw gyud siya kanunay sa kapasidad nga iya mabuhat sa matag usa. And He is worthy. Amen. Takos ba siya sa ato mga pagsimba? Takos ba siya sa ato mga pagdayeg? Takos ba gyud siya sa ato mga pagpasalamat? Amen and amen. Hilom kayo no. Hallelujah. Hello. Pika-pika ko na imong katapan. Okay? Take a tap on your sit beside you. Sige, go. Kumusta ha? How are you? Bisag imo ng bana o imo ng asawa, kumusta ha? No, kay daghan kay nang gidala. Kumusta ha? Di kumusta ha kung nagbukot ng naong diha ko siya. Anong nabukot? Hello! God is a great God sa atong kinabuhi. He is mighty. He is mighty and He is good. Amen. He is good. Kanunay kayo ang Diyos maayos sa ating kinabuhi. Munang magkalipay kita sa tanang panahon. Amen. Taliwala sa sipon, pilana at ubo. God is worthy of our worship. Amen. Woo! We bless your name, O Most High. Oh God, you are worthy of our praise, Lord. You are the joy of our lives, Lord. The joy of our hearts, oh God. Everything that we are, Lord. Hallelujah. Lord, bisan o Diyos, wala na'y awit yung gula sa mga baba. But Lord, the joy
Sa'yo sa kabantagon, sa gatong kakaroon, pinisiw sa alaw, kita magalantaw, sa kamaayon niya kanato, bagong kinabuhi kusog o paglaon. Sa
kay tatako diya kanimo, O Diyos. But everything is laid bare before you, O God. Lord, every huna-huna, Lord, every thought of our minds, O God, every beat of our hearts, Lord, before a word will come out, Lord, sa among mga ngabit, you know it, O God. Before kami muna-una, you know it, O God. Lord, salamat. As today, Lord, as we lift our voices to you, Lord God, as you search our hearts, Lord, imo mi makaplagan, Lord God. As your word says, Lord, blessed are those who hunger and thirst for your righteousness. Ikaw magapuno ka na mo, Ama. Salamat, Lord. Salamat sa matag kasing-kasing ni kapunon. Ang kanunay iuhaw, Lord. Kanunay amahan, gigutom, O Diyos, diha, Lord. To delight, Lord, in you, Lord, at sa pagpuyo, diha, kanimo, amahan. For we know, Lord God, sa dihang ugawas kami sa imong presensya, makita kay namo daghan kay mga butang, Lord. Namukuha namo, Lord, diha sa among mag-fix sa among eyes diha kanimo. And thank you, Lord. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for enabling us, Lord. And even, Lord, for making us worthy, Lord, to come boldly in the throne of your grace. Pinaagi sa imong anak, Lord God. Busa, Lord, walay katapusan yung pagpasalamat. Walay katapusan, Lord God. Hindi kami kapuyan, Lord, sa pagpasalamat. Thank you, Jesus. For your goodness, Lord. For your kindness that leads us to repentance, Lord. Your faithfulness that leads us to run the race, oh God, that you have set before us, Lord. Jesus. Hallelujah. Salamat kayo sa iyong Lord.
your Father. Sing it unto your King. Come on, sing it. Hallelujah. Father, we adore you. Oh, Jesus. Come on, declare. 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 Lord, kay buti mo. Kay buti mo sa amin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pagkamaayo, gindi mo ang Diyos sa mga ginagawa. And we will never get tired, Lord, declaring of your goodness, declaring of your faithfulness, declaring, oh God, of who you are, a great and mighty sovereign Father. You are, yes, you are. Lord, salamat, oh God. Salamat kayo, Diyos. Tinuod niyo naman, words are so cheap, oh God. Words are not enough, Lord, to declare of who you are. O sa Amahan, search our heart and know us, Lord. Know our inmost being, oh God. And let it be, Lord, that every word that will come out, Lord, sa among mga pulong, Lord God, among mga basa, tinuod niyo, we declare, and we will declare, Lord. We will declare, Lord. Jesus, hallelujah. Jesus. And Lord, salamat. In your stillness and in quietness, Lord, among makaplagan ng kapahulayan namin. Thank you, Lord, for today. Thank you for your people. Kanimo lamang, Lord, among ibalik ang tanang magpasalamat. Pagdaig o pagsimba sa walay katapusan, pagdaig o pagsimba, kanimo lamang, O Diyos. And all the beloved people of God will say, Amen and Amen. Hallelujah. Aming pagkaanong Diyos sa presensya mo sa pagbuhay ng Diyos. Hallelujah. Malingkod ang tarang mga isuon. Napabiling ta, mamalandong sa presensya mo sa pagbuhay ng Diyos. Hallelujah. Pagkaroon, kung magbutabi na tatanong mo isuon, let us now go to one of the most important parts of our service for this afternoon. I would like to call Pastor Kenneth Hanson for the Word of God. Hallelujah. It's good to be in the house of the Lord once again today. Maayo dyan, no? Anyata karon sa balay, sa Ginoo, kamadlawa. It's always good to feel His presence. Maayo dyan, nga ato, mabati ang iyang presensya. And Oh,
We worship the Lord in the beauty of His holiness. No, atong simbahon ang Dios diha sa kaanyag sa iyang pagkabalaan. And that is what we'll be doing for eternity. No? Gihimo ang Dios diha sa iyang pag-eternidad. But today, Ang adlaw, we're going to be speaking on something that is very important to us, and that is about the resurrection of Jesus Christ. mag-isgot ta karon kabahin usa ka pinaka-importante diyan kayo nga butang kabahin kini sa pagkabanaw ni Jesus. Because without the resurrection of Jesus, Kung wala ang pagkabanaw ni Ginoong Jesus, we would be wasting our time being here today. usik-usik ta sa atong mga oras na ikamponan mga igso. Because all of our beliefs rest upon that Jesus died for us and rose again the third day and ascended to heaven. Kita yung tanan nga nagtuo kaniya nga si Jesus namatay og sa ikatulong ka adlaw nabanhaw og karon atuan na sa langit. Amen. And today, Ang adlaw I'll be reading from the book of Luke, magbasa ako diha sa libro sa Lucas chapter 24, kapitulo 24 verses 1 through 9. Chapter 24, verses 1 through 9. basa na tayo reader. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came upon the sepulchre, bringing the spices which had been prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, the two men stood by them in shining garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was with you yet in Galilee, saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. And they remembered his words, and returned from the sepulchre, and told all these things until the 11, and to all the rest. Ato basa sa Bisaya. Diri sa Lucas 24, sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga bayi dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Ug nakita nila nga naligid ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila apan wala nila hikit-i ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila didto nga nangalibog mahitungod niini, sa kalit mitunga sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Nangalisang pag-ayo ang mga babayi ug miduko sila. Samtang miingon kanila ang duha ka lalaki, nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tawo kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansa sa krus ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. Unya hinumduman sa mga babayi ang iyang gisulti. Na mauli sila o gisugilon nila kining tanan ngadto sa 11 ka apostoles ug sa uban. Okay, let's pray. Dear Jesus, we come to you in prayer, dear Lord. We thank you for these group of Christian people here in Daltagan, dear Lord. We thank you for the ministry here that they have, dear God. And we ask your blessings upon this church service, dear Lord. We thank you, dear Lord, for everything that is done. It is done for your glory and to honor you, dear Jesus. And Lord, we ask your blessings today upon this service as we speak the word, dear God. Let your anointing be on it and let the people be lifted up, dear God, and inspired to worship you in a greater way, dear Lord, and lift your name up high, dear Jesus. Thy name be lifted up high because, Lord, you are the worthy one. You're the only one that is worthy of worship, dear Lord. And Jesus, be with us this day. In the name of Jesus, we pray. Amen. If you were to visit Red Square in Moscow, Russia, you could visit the grave of the notorious communist leader, Vladimir Putin.
makabisita ta sa iyang ingon dito sa Russia, no? Nga doon na dito ay lubong sa usa ka notorious na komunista. Okay, komunista. More than 2.5 million people were Visit his million mga tao. And more than 2.5 million people visit his grave every year. Kada tuig. He is in a glass coffin for everybody to see. No, doon na siya inungod dito nga ni kristal para makita Diyos mga tao nga muduaw sila dito. He is famous for being the father of the communist Russia. No, siya ang ilado jud kayo na inhan jud nga siya amahan sa komunista dito sa Russia. Roscoe. During his reign, over 10 million people died. Diha sa iyang paghari, pagdumala, doon ay mga napulo ka milyon ka mga tao nga nangamatay. And many were Christians. Kadaghanan niya itong magso mga Kristohanon. And many churches were destroyed by him. Ug daghang mga kasimbahanan nga iyang gipangguba, gipanggumog. And his dead body is still there to be viewed by people. Apan ang iyang patay nga lawas tuag hapon dito aron makit-an sa mga tawo. His greatest accomplishment was that he took away all hope from all of his people. Again? During his reign, he took away all hope from his people. Sa iyang mga katawhan. And he left them in despair. Walang mga tao na salbar, walang mga tao yung ibiyanan na salbar. Now, if you were to go to Jerusalem, Jerusalem, you can visit the tomb of Jesus. Ato mabisita usab ang lubong ni Ginoong Hesus. You can walk in, you can see the gate. Makalakaw ka dito, imo makita ang pultahan. You can see the trench where they rolled away the stone. Oh, dito ka kita katong mga naimong bato. Ang giligid. And if you walk in, kung maglakaw ka dito, you will see that it is empty. No, maglakaw ka dito, wala. Wala tao. Bakante. And it is because that tomb is empty that we have hope today. Amen. So today we're going to be talking about the resurrection. Okay to nga nato natin paglaom to kay wala naman dito yung patay nga lawas no. O karon maghisgot kita kabahin sa pagkabanaw. And Jesus, the Son of God, is Jesus, not alive. He is not dead. He is alive. Jesus nga anak sa Dios, siya buhi ug dili siya patay. Let's turn to Matthew chapter 16 verse 21. Atong basahin dito sa Mateo no. And 16:21 reads, "From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again Sukad ni atong higayuna, giklaro na gyud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga matutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako." We can see that Jesus was telling his disciples that he had to die. Makita ang si Jesus samtang siya ana pa sa makatawan na kinahanglan gyud siya mamatay. But he would not stay dead. Wala siya magpundo dito. He told them that he would rise up again the third day. Ningon siya nga mabanhaw siya pagbalik sa ikatulo ka adlaw. So the grave is not empty. The grave is not there's no body in the grave. No, it is empty. No, ang lungganan walay tao dito. In Matthew 17:22, diya sa Mateo 17:22, "And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of Man shall be betrayed into the hands of men." No, ningon si Jesus nga ang anak dito sila sa Galilea, ningon si Jesus nga anak sa tao pagabudhian o gitugyan ngadto sa kamot sa mga katawhan. "And they shall kill him, and the third day he shall be raised again."
Siya pagapat yun, o sa ikatulong kadlaw siya mabanhaw. Pagbalik. Pag-usap. And they were exceedingly sorry. So why did Jesus have to die? Nga naman yung mamatay pa dyan si Ginoong Isus. God was looking for a perfect sacrifice that would cover all of our sins. Nangita ang Diyos sa usa ka hingpit gayud nga sakripisyo nga mo'y mutabon sa atong mga kasalanan. It had to come from someone that lived a perfect life. Kung wala yun tayo makita nga kinabuhi sa hingpit nga pag kinabuhi without one single sin. nga wala kayo usa ka sala. No man was able to do that. Wala kayo tao makahimo ni ana. The only way this could happen was for Jesus to come down to earth in the form of mankind. May tabo lamang kana gawas kun ang Ginoong Hesus gikan sa langit munaog ug magkatawan siya tao magpahimo siya usa ka tawo. So Jesus came to earth. Yapot si Ginoong Hesus diri sa kalibutan and he died on the cross. Namatay siya diya sa krus sa balabag. 3 days later, he rose from the grave. Nilabay ang tulo ka adlaw nabangon siya gikan sa lubnganan. And then after he was alive 40 days, he ascended into heaven. Ug nabuhi siya 40 pa ka mga adlaw usa siya ni kayab ngadto sa langit. So you see, Jesus has ascended back to heaven. So si Jesus nibalik kay pagkayab ngadto sa langit. So where is Jesus today? Asa man si Jesus karon mo igsoon? In Hebrews chapter 10 verse 12, si Bruhanon 10:12 it reads, "But this man, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down on the right hand of God." Apan kining maong tawo human siya maghalad sa iya makausa sa iya sakripisyo para sa sala hangtod sa hangtod ug karon nagpungko siya diha sa tuong trono sa iyang Amahan sa Dios Ginoo. So we see Jesus is sitting at the right hand of God today. Ato mabalan na migsun nga si Jesus karon nagapungko diha sa tuong bahin sa iyang Amahan sa Ginoo. So what is Jesus doing sitting there? Unsa may ibuhat ni pungko siya didto? We find in Hebrews chapter 7 verse 25. Anak na sa Bruhanon 7:25. Wherefore he is able to also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga buduol sa Dios. Inaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pangaliya sa Dios alang kanila. So we see that Jesus is making intercession for us between him and God. So tumakita ng igsoon karon nagaampo gyapon ang Dios nga tali kanato og ngadto sa Ginoo. Si Ginoong Hesus. So what is intercession? Unsa man ang intercession, no? The definition of intercession is someone who prays, petitions, or begs God in favor of another person. Usa ka na kapaghangyo sa usa ka tawo nga dili alang sa iyo kabalingin kun diri pala sa lain nga tawo. O kana mga igsoon ay pasabot niya. So Jesus is pleading before God on our behalf. Whenever we pray, he's pleading that prayer to God. Diyos naghangyo mga igsoon dito sa Amahan tungod sa para sa atong parte mga igsoon. And I was reading this story. Has a little bit to do with intercession. It's more, I guess you would say, more of intercessory prayer. Labang pa sa pag-ampo ang igsoon. And the story goes, Dr. Wilbur Chapman often told of his experience when, as a young man, sa katawang isang doktor nga ni sa iyang experience usa ka bata-ang lalaki. He went to become pastor of a church in Philadelphia. Ayun siya usa ka pastor diha sa Philadelphia. After his first sermon, human sa una niya nga pagwali, this old gentleman said to him, usa ka lalaki nga miduol ngadto kaniya, "You're pretty young to be pastor of this church. No bata ra kay ka ug itsuraan isip usa ka pastor na ning maong simbahan. But
you preach the gospel and I'm going to help you all I can. No, apa sangyap ikaw sa maayong balita. Kung butabang ako kanimo sa ako mabuhat. And the pastor thought, Nagunaw na ang pastor. here's a crank, an easily annoyed person. No? Wala ay yung una rin yung gamay ba? Oh, dali malagod nga irita. Oh. But the man continued, Ang lalaki gyapon nagapadayon ang mga tao. I'm going to pray for you Ug ampo ako alang kanimo that you have the Holy Spirit's power upon you. nga duna kay gahom sa balang Espiritu Santo diha kanimo. And 2 other men are going to join me with prayers for you. Dunay duha pa ka mga tawo nga ni apel pag-ampo ni kuyo pag-ampo para. So the pastor said, I didn't feel so bad when I learned he was going to pray for me. And the 3 men became 10 men praying for him. Ug ang tulo ka tawo nimo pulo ka tawo nag-ampo adto kaniya. And the 10 men became 20 men praying for him before every church service. Ug ang pulo nimo pa yung 20 ka mga tawo nga nag-ampo kaniya. And the 20 became 50. Ug ang 20 na imong 50. And the 50 became 200 who met every service to pray for the Holy Spirit to be upon his preaching. Nahimo na 200 kabog nag-ampo kaniya aron sa balang Espiritu Santo nga manaa kaniya. And he said, I always went into my pulpit feeling that I would have the anointing in answer to those prayers. Yan nabatian gayon gaduna siya dihog samtang ana siya sa pulpito tungod sa tubag nato mao nga pag-ampo. And the pastor said it was a joy to preach. No? Ug layan ingon pastor nga kalipay na niya diha ang pagwali. And the result was that we received 1,100 people into the church by being saved. Wow. Oh, grabe no? Yan ni ana no? And Mga in, 1,100 nato mao nga simbahan no? and 600 of those were men. Ug ang 700 sa ato mga lalaki, kalalakinan. And it was the fruit of the Holy Spirit in answer to the prayers. Mo kato ang bunga sa balang Espiritu Santo tungod nato maong pagtubag nato maong pag-ampo. So these 200 men were praying a prayer. Katong 200 ka mga tawo nag-ampo katong nato maong pag-ampo. And Jesus heard that prayer and pleaded to God, let the service be anointed. O katong nadungog sa Ginoo katong mga pag-ampo sa mga tawo kung iyang gidol Misos og iyang gidol dito sa Ginoo nga ang magatubag ang Ginoo maga-grant nato mong pag-ampo. So Jesus is sitting at the right hand of God and he's interceding for us. No? Si Ginoo Hesus nagatindog dito nagapungko dito sa tuong bahay trono sa Amahan ug nagaampo alang nato nagahangyo alang kanato. And what else is Jesus doing besides interceding? Gawa sa paghangyo unsa pa may lain niyang gihimo? In John chapter 14 verses 1 and 2 and 3, Diya sa Juan 14, 1 ngadto sa 3, we read, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. ayaw kamo kahadlok salig kamo sa Dios, salig usab kamo kanako. In my Father's house are many mansions. Diya sa balay sa akong amahan adunay mga mansyon. If it were not so, I would have told you. Kung dili ko ta kini dili ko kamo ingnon. I go to prepare a place for you. Moadto ako aron pag-andam og luna alang kaninyo. And if I go to prepare a place for you, Kung makaadto na ako makaandam na og luna alang unya kaninyo, I will come again and receive you unto myself. ug ako mobalik aron pagdawat kaninyo aras sa akong kaugalingon. So Jesus is preparing heaven for us. Si Jesus Ginoong Hesus nag-andam sa langit alang kanato. And when he is finished, Kung iya na niya kini mahuman, then he just waits for the Father to give him the word to return to get us. no magpaabot na siya sa pulong sa amahan kung kanus siya mobalik diri sa kalibutan aron pagkuha kanato. And I believe he's had time enough to prepare that place, so he's just waiting for the word from God. And he's coming to get us. And that could be any day now. Ug nagtuo ako nga wala kay siya magdugay paghimo dito. Pag anda mao ana maulo na apa naghulat siya sa pulong sa amahan kung kanus siya pabalikon dire. And where else can you find Jesus? You can find him in us, inside of us.
Ato sa makaplagan si Ginoong Hesus dinhi sa atong sulod, In 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ya sa 1 Corinto 6 ngadto sa bersikulo 19. Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas mao kana templo sa balaang Espiritu Santo Who is in you, diha naa kaninyo whom you have received from God. nga inyong nadawat gikan sa Dios. So let's summarize about the resurrection. The first message is that Jesus is alive. He is not dead. No, ang unang mensahe niini nga gikan sa ipagkabanaw nga si Jesus buhi ug dili siya patay. Jesus is alive and sitting at the right hand of the Father. Si Jesus buhi ug nagapungko dito sa tuong bahin sa trono sa Amahan. Jesus is interceding for us and acting as our advocate before God. No siya ang nagabarog dito, nagapungko dito, naghangyo ko nato sama sa usa ka abogado nga naghangyo alang sa para kanato ngadto sa Amahan. And Jesus is preparing heaven for us. So si Jesus nagaandam og langit alang kanato. And Jesus is living on the inside of everyone that is born again. Ug si Jesus usab nagapuyo sa matang usa kanato kansa nga natawo na pag-usab. So let's move on to the second message of the resurrection. Moadto ta sa ikaduhang mensahe sa iyang pagkabanhaw. Our sins are forgiven and we are eternally secure in Him. No atong mga sala napasaylo na o kita aduna ginagayo eternidad ngadto kaniya. Jesus came to give His life as a ransom for many, and He came to save that which is lost. Yari si Jesus aron pagtubos. Ang iyang kinabuhi mo iyang gibayad aron pagtubos ni atong mga aron maluwas katong mga nangawala. And in Ephesians chapter 1 verse 7, Diya sa Episo 1 bersikulo 7, it reads, "In whom we have redemption through His blood, kita nga natubos na pinagi sa iyang dugo. the forgiveness of sins, Ang kapasayloan sa sala according to the riches of His grace." sumala sa kadagaya sa iyang grasya. So we have redemption through Jesus. Kita nahatubos na diha kang Ginoong Hesus pinaagi kaniya. And what is redemption? Sa mga pagtubos. Redemption refers to the work of Jesus Christ on our behalf. Kini pagtubos maigsoon mao kini ang pagtrabaho ni Jesus, ang pagluwas para kanato. Whereby He purchases us and ransoms us Yatang gibayran ug yatang gilukat at the price of His own life. sa kantidad nga mao gayud ang iyang kinabuhi. He is securing our deliverance from the bondage and condemnation of sin. So yan ang kitang ipagawas sa atong kasiguruan gikan sa pagkagapos gikan sa atong mga sala. Gikan sa pagkahinugman. In 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19, Diya sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 19. it states, "For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by the tradition from your father, but with the precious blood of Jesus Christ, as of a lamb without blemish and without spot." Yung maingon nga kita giluwas dili pinaagi diya sa mga wala kita giluwas sa mga butang nga mga wala ra mga kurap kun dili sama sa bulawan o plata. Mga butang nga kakawangan laman. Pinagi sa atong basa ito basa ate. First Peter 18. Sayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bilinhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karniro walay buling o mansa. Amen. Hallelujah. So the second message of the resurrection is that our sins have been forgiven. Ang ikaduhang mensahe sa iyang pagkabanhaw mao nga ang atong mga sala gigpasaylo na. Jesus is alive and we are eternally secure in Jesus. No, si Jesus buhi o kita doon na kahangturan ngadto kaniya kasiguruan. And nothing can separate us from the love of Jesus. O wala kayo makapahimulan kanato gikan sa gugma ni Jesus.
But we must remember that we still have a free will. Apan hinumdumi maigsoon nga aduna usab kitay pagbulutan. Even if we are eternally secure. Bisan kita tuod aduna na seguridad. Nothing can separate us from God. Wala may makapahimulag nato gikan kaniya. But we can choose to walk away from God. Apan aduna usab kitay pagpili nga mobiya gikan kaniya. Jesus will never force anyone to love Him. Wala kayo siya gipugos nga igsuon, wala siya usa nga gipugos nga igugmaon siya. But if you knew Him, kung makaila ka kaniya, and you left Him, ug imo siya biyaan, it's like going after the one sheep, sama ni ato usa ka karnero, the one lamb. usa ka karnero. He will pursue you for the rest of your life. Iyang bulungon gayud sa tibok niyang kinabuhi. Kung ikaw nasama sa usa ka karnero nga nahimulag. And when will we be resurrected? Sa diha nga kita nga mabanhaw. In 1 Corinthians 15:23, Unang Korinto 15:23. but every man in his own order, Christ the first fruits, after they that are Christ at his coming. Apan ang pagbanhaw sa matag usa himuon sa hustong hanay. Si Kristo mao'y una sa tanan. Unya ang mosunod kadtong iya ni Kristo inugabot na niya. Hallelujah. And this is telling us that Jesus, when He was resurrected, Dili nag-istorya ka nato nga si Jesus samtang siya diha nabanhaw. He is the first one to ever live forever. Siya ang una nga nabanhaw og mabuhi hangtod sa kahangturan. If you were to look at the miracles of Jesus, Kung maglantaw ta diha sa mga milagro ni Jesus, Ginoong Jesus, He raised 3 people from the dead. no, nibuhi mga tao gikan sa patay. He raised Lazarus, the brother of Mary Magdalene. Si Lazaro nga igsuon ni Maria Magdalena. And He also raised the daughter of Jairus, Ug iyang gibuhi ang anak nga babae ni Jairus. and the son of the widow Nain. Ug usab ni atong anak sa byuda. But all 3 of those that He rose from the grave, Kato mga tulo nga iyang gipangbanhaw gikan sa patay, they all died. mga patay na. But Jesus rose from the grave and lives forever. No? Katong iyang gipangbanhaw maigsoon nga matay ra usab apan si Jesus buhi ra gayud, gibangon gikan sa lugmanan. And all of us that are followers of Jesus will also live forever. Ug kita usab nga nakinabuhi diha kang Jesus, anak kang Jesus mabuhi usab hangtod sa kahangturan. So when we die, Sa dihang kita mga matay, our spirit goes straight to heaven. ang atong espiritu mo diretso ngadto sa langit. And Paul said in 2 Corinthians chapter 5 verse 8, Si Pablo miingon diha sa ikaduhang Korinto, to be absent from the body nga kung wala kita sa atong mga lawas, is to be present with the Lord. kita tuwa dito kita sa Ginoo. But our bodies, our dead bodies, Ang atong mga patay nga lawas, they go into a grave, maadto sa lunganan or either we're cremated, o sunugon ba inoon, but those bodies will stay there until Jesus returns. o gato mao mga lawas nga pabilin dito hangtod nga Jesus mo balik. So when will we be resurrected? Kano sa amon unya kita mga banhaw? Let's turn to John chapter 6, Diha kita moadto sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37 ngadto sa 39. verses 37 to verse 39. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako, ug ang moari kanako dili gayud isalikwan. Kinanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton nga nagpadala kanako, sa nagpadala kanako. Nga dili ako kawad-an bisag unsa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinoon banhawan ko silang tanan sa katapusang adlaw.
So when is the last day? Kung saan ka nakatapusang adlaw? This only God knows. Ang Ginoo ra gayud ang kabalo. Everyone else can guess. Ang matapusan ka na to, makataga, dili makataga. They can make false prophecies that they know when He's coming back. Kung mahimnagan mo kita mga propeta nga palso. But only God knows. Not even Jesus knows. Kay ang Dios Amahan na jud ang nasayod, bisan si Jesucristo wala. Okay, the message of the resurrection is this: that every single one of us, personally that knows Jesus as our Savior, are going to experience His resurrection. Ang mensahe sa iyang pagkabanaw mo kini ang matag usa ka nato, diha kang Jesucristo. Nga isip ato siya mululuwas mo tuo kita nga next. And not only are we going to experience this resurrection, Nato sa masinatian ang iyang pagkabanaw, but heaven is going to be our eternal home. dili lamang ato maangko na pagkabanaw kundi ang langit mao gayud ang ato puloy-anan hangtod sa kahangturan. And the reason heaven is going to be our home is because we read in John chapter 14 verses 2 through 4. Diha makita nato sa Juan 14:2 ngadto sa 4. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Mao kini giingon nga diha sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini unta ingnon ko kamo. Ako mayon kaninyo nga madto ako pagpreparar og luna alang kaninyo kung diin asa unya ako atwa usab kamo. Heaven is going to be a wonderful place. Ang langit may mao kana usa kay bulungang lugar katingalahan. It's a city with gold, Usa kini ka syudad sa bulawan. streets of pure glass, Ang mga highway ni ini mga bildo. there's pearly gates. Dunay mga perlas diha sa gangaan. But that really doesn't matter that much. Kung dili na kana kay wa importante no. But what really matters Kung sa jud mahinungdanon is that the glory of God is going to illuminate everything, nga ang kahayag sa kitong Ginoo mao gayud mudan-ag sa tanang butang. and the presence of God is going to be everywhere. Ug unya ang presensya sa Ginoo maanaa sa tanang dapit. And we will spend eternity worshiping God. O kita adto na unya dito sa hangtod sa kanturan sa walay katapusan magasimba sa atong Ginoo. All that He provides for us, Ini tanan nga iyang giandam alang kanato. we can believe it because He rose from the dead. Mutuo kita niini tungod kay siya nabanaw gikan sa patay. And that validates it. O nahimo ka lang na napamatud-an. Jesus rising from the dead is the final test. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa patay mao balay katapusang pagsulay. The ultimate proof that He is the Son of God. Usa kadakong timailhan nga siya gay mapamatuod nga usa ka anak sa Dios. And that He is divine. Siya langit nun. And that He has provided heaven for us. Ug iyang giandam ang langit alang kanato, itagana alang kanato. And if your name is written in the Lamb's Book of Life, you are going to spend eternity with Him. Ug kung ang atong mga kinabuhi migsuon masulat dito sa libro sa kinabuhi dito sa Kordero, makakauban ta kaniya hangtod sa walay katapusan. And just before the service, I was thinking about a song that pretty much summarizes all of this. Kanta. And I will read it, and then I'll let Pastor Genevieve read it too, okay? And it reads, I used to sing it at church when I was a kid. And it goes, because He lives, I can face tomorrow. Amen. Hallelujah. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. And then one day, I'll cross the river. I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Hallelujah. Tungkol kay Jesus buhi mo igso, no? Ato gayud siya atubang niya, no? For because He live, we can face tomorrow, no? Atubang ang kaugmaon. And because that He is live, all fear is gone, mawala ang tanan natong makahadlong makabalaka, magsuon.
So that concludes my message. Mo tapos sa iyang mensahe. And we know that Jesus does live. And because He lives, Kung siya buhi magsuon. we have hope. Doon na kita paglaom. And any problems we have, anything that we need, we can always take it to Him. Unsa man atong mga problema tanang butang atong ikinahanglan ato kana adto kaniya. So if there's anyone here that has a need today, Kung naduna may usa karon naduna mga pinangalanon tungod dawa. and you want us to pray for you, you can just come forward and we'll be glad to pray with you and pray that God will meet your needs today and have a hope, a greater hope for tomorrow. Mahimo ta diri magpaampo sa atong tubangan kung bao kalipay niya nga maampo alang kaninyo. Ang aron matubang ato ang Dios. So malabot niya ang panahon. Amen. Is there anyone that would like to be prayed for? Isa pa ako magsuon. Wala bay paampo niya. I can face tomorrow because He lives. There is God because I know. Oh, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Across the river, I'll find my strength. On this big because He lives, I can face tomorrow because He lives. Yes, Lord. Oh, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow because He lives.
Yang ang mahalan sa pamanta. Kita sa pagpasalamat na nindong ta. Dalay ko, hallelujah. Hindi mo buhay ang ngalan ng Diyos. Father, we thank you, Lord. Thank you for your word today. For reminding us, of God, how precious it is, of God, to be reminded of your resurrection, Lord. Amahan, salamat din sa iyong gibuhat sa among magluto. And Lord, that is why, Lord, kitagaan mo ni mo sa katakos, Lord, sa pag-uli usab sa imong gibuhat ka na mo, amahan. Lord, ani ang among mga tithes and offering. Thank you, Lord, for making us, Lord, able to do, Lord God, exceedingly abundantly, Lord God, for what we have received from you. Salamat, amahan, nga naimugit kami, Lord, na maayo kapiyalan, Lord, sa mga butang na imugit siya sa mga kinabuhi. Father, thank you, tudluin kami sa kanunay, Lord, to honor you, Lord God, everything that we have
receive from you, Lord. Lord, money is a very, Lord God, gamay na ng portion, Lord God, na amo mabalik kanimo. But Lord, ang amo makinabuhi na bawo na sa tanan mo kanimot na hinala diha kanimo, Dios. Father, we thank you. Bless each and every one of us today. Lord, sa naghahatag bisang pamangan sa kanunay nagatinguha sa paghatag, Lord, balik diha kanimo. Father, we thank you, Lord. Bless, Lord, sa mga trabaho, bless sa mga offices, bless, oh God, hallelujah. Asa man nga feel, Lord, na mo gibutan ang matagos sa Diyos. Lord, salamat na ikaw magpanalangin. Asa man mo, o Diyos, gibutan ang imong makatawhan ini na hapon. Father, we thank you, Lord. Salamat na ikaw inatuguran sa tanang butang, Lord God. Ikaw ang among kusog, ikaw ang among kaalam, ikaw ang among kahibanon. Ikaw ang among tanan, o Diyos. Kung sa tagos ikaw sa walay katapusan naman. Father, we thank you. Kanimo lamang, Lord. Among ibalit ang tanang pagpasalamat. Ang tanang ganaganan kanimo lamang sa walay katapusan. Pinaagin niya, Lord, ka sa butong anak ko sa Yesu Cristo na among magbubuwas. Amen and amen. So, as we close this, so, atong i-take ni mga opportunity, no? Wala yung mga biya ng taga. Kalagsaundan na hindi. Not every Sunday nga adire atong mga kauban. So, kailangan yung kitang tanan. We request everybody, every worker to be here in the front. Well, we can pray together for the end. The service, all of our pastors, we can join together to pray. As we close this. These pastors, yung makauban na nato, no? So, it's our privilege and privilege to have you here. So, let's take this opportunity. So, we have to pray to the Lord. Bless this church. More anointing. Amen. Holy Spirit. This place. So, as I pray to close you to pray your own for the people. So, we can pray together. So that like most precious Heavenly Father God, here once again we come before you, Lord Father God. Father God, we so thankful for you, Lord God, for saving your people here, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Without your anointing, Father God, without your Holy Spirit, we cannot continue, Lord, this ministry, Father God. If we walk just in our flesh, Lord Father God, what we can see, Lord God, in our eyes, Lord. But Father God, we need more of you, Father God. We need the spiritual things, Lord. It's your anointing, Father God, and your Holy Spirit, Father. Lord God, kakining mabulhaton that this ministry, Lord God, will prosper, Father God. Hallelujah. Thank you for these people, Lord God. We can find you guide us together, Lord God, because of your love, Father God. We work together, Father God, with one purpose, Lord God. And that purpose, Lord God, is to be in you, Father God. So malabot yung maadlaw kami, Lord, manaakan ni mo, Ginoo. Huwag ka na pinakadako na mong tingong amahan. Lord, diligid ka na lang kung mahimo ko na yung tabang amahan. Thank you, Father God, for your presence that you ngamong nabati ka, Lord, that we feel, Lord God, after that, Father God. And Father God, we need more of that, Father God, so that we can walk continually, Father God, in your presence, Lord God. Hallelujah. Dili lang kami magalakaw, pinagi sa among makita, Lord God. But most of all, magalakaw kami sa mga butang, nga mong ituan, nga dili na mo makita, man. Mga butang nga dako, Lord, Father God, nga imong isaan ka na mo, Father God. Hallelujah. Diya sa Jeremiah 33:3, Father God. Lord God, kami kumutawag ka ni mo, Lord God. If we call it to your God, then you will answer us, Lord God. And show us, Lord God, a great mighty things, Lord God. No, wala pa na mong mahibali, Lord, Father God. Ang kanamong mga dagkong utang may ugilauman, Lord God, na mahitapo ni mong dapit amahan. Salamat, Lord God. Ang lamang ka na mahimo, Lord God, pinagi ka ni amahan. Pinagi sa palang Holy Spirit. The Holy Spirit, ayaw kami biyae. Kanunay, ikaw makapaglihok na ni mong dapit. Ikaw pa matakatauhan. Dalay ko ni kong silibahon. Salamat, Ama. Salamat pala ang Espiritu Santo. Thank you, Lord, our Father Jesus, Lord God. Kanimo lamang tanan doon kahigmayaan, kaduganan, Lord, Father God. Ining hapunon, Lord God. Tanan mo na mo imuha kini, Lord God, na imo lamang kami instrumento, Father God. Wala kami sa mga galingon, Lord God.
Usa lamang kayo mga abog lamang kami, Lord God. Muabot ang panahon na mabalik kami sa abog, Lord God. Apan amo kalag Espiritu, Lord, kung anak ka ni mo, Ama. Amen. Dalay ko ikaw silimbahan, Lord God. Ang tanan, anak sa Diyos, ng kapuran, may ilong. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah sa mga ulahin mga iso, maglaman hoy sa tanan. Pinahanglan mo naman ang ito. Hindi kagawa sa video. Amen. Mag-share pa galing na ha. Wala kayo pauli. May panalagsara. Mag-awal yung back. Amen. Kahit sa Diyos kita nananusara. Wala'y relihiyon. Walang dominasyon kitang tanan. Malagsuon. Kahit sa Diyos kita nananusara. Ihatag ang matamis mo pa iyo. Hatag ang matamis mo pa iyo. Pagkatahong dalang kayo. Tungatan ng Kristohano. Managkatigo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah sa kalipay. Kahit sa Diyos kita tanan.